માઇક્રોસાઇન આયોજિત આઇડિયલ પેરેન્ટિંગ વિષય પર વિશ્વવિખ્યાત મોટિવેશનલ સ્પીકર શ્રી ઈ.વી. ગિરીશના વક્તવ્યનું આયોજન મેઘાણી ઓડિટોરિયમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આમંત્રિતોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો હતો. કાર્યક્રમના પ્રારંભે આમંત્રિતોનું સ્વાગત માઇક્રોસાઇનના શ્રી નિશિતભાઈ મહેતાએ કર્યું હતું. વર્તમાન સમયમાં વયની સાથે ખુશી વધવી જોઈએ, પરંતુ ખુશીના બદલે હકો પ્રસ્થાપિત કરવાની લાલચથી ખુશી ઘટી રહી છે. આ વાતને સાદી અને સરળ રીતથી શ્રી ગિરીશભાઈએ સમજાવી હતી. કાર્યક્રમનો લાભ શહેરના અગ્રણી આગેવાનો, શિક્ષણવિદો, શિક્ષકો અને બાળકો સહિત માતા પિતાએ લીધો હતો. કાર્યક્રમની એક ક્વોલિટી દીક્ષિત કરવાનું જ ભૂલી જઈએ અથવા તો એના શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય દ્વારા સર્વાંગી વિકાસમાં આપણે ટૂંકા ન પડીએ. કારણ કે આની ડ્યુટી છે મા બાપોની અને પેરેલલ ટીચર્સોની. કારણ કે ટીચર્સ પણ એક પેરેન્ટ્સ હોય જ છે. આપણે આજના દિવસે ઈ.વી. ગિરીશ બેન, બ્રહ્માકુમારીના બહેનો જો પ્રોપરલી સમજવામાં આવશે તો હાર્મનીનું સ્થાપન થાય, બાળકોનો શારીરિક, માનસિક અને સર્વાંગી વિકાસ થાય. એના પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ કેળવવા માટેની ગિરીશભાઈની જે સમજ છે એ આપણે લેવા માટે બધા ભેગા થયા છીએ. બાળક જ્યારે નથી બોલી શકતું ત્યારે આપણે એને ખૂબ ભણાવવા માટેનો ને XYZનો આગ્રહ રાખી અને આપણે આગળ વધ્યા હોઈએ છીએ. ત્યારે એનો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ શું વિકાસ થઈ શકે એના માટેની નાની મોટી ટિપ્સ ગિરીશભાઈ બહુ સરસ રીતે આપી શકે એમ છે. કારણ કે એ હાર્ટફુલ પર્સનાલિટી છે, એ હાર્ટ ટુ હાર્ટ ટચ કરાવી શકે એમ છે. હું તો ફક્ત શોધી લઉં છું, તમારે એમને પામવાના છે. इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जहां बच्चों का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है. लेकिन वो अच्छा क्वालिटी इसीलिए हुआ है क्योंकि मम्मी ने, पापा ने, घर वालों ने वो. भारत में विशेष 2 प्रकार के माँ होती है. मैं जब माँ कह रहा हूँ उसमें पापा भी शामिल हैं, ठीक है? सो डोंट फील दैट. 2 प्रकार के माँ होती है और मैं चाहूँगा कि दिस सेट्स द कॉन्टेक्स्ट. माँ जो बच्चे को जीवन देती है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. पर शायद हम इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतने प्रोग्राम्ड हैं, जन्म जन्म जन्म. We are so focused on post birth. It's only about survival. It's about survival. It's about marks. It's about grades. It's about award, about reward. It's about. पोएम पढ़ी हुई है खलील. मैं कोशिश करूंगा. Your children. पहला स्टेप में ही गड़बड़ है. मेरा बच्चा सुनता मंत of life's longing for itself. जीवन का वो लड़का है या लड़की आपका नहीं है. They come through you. माता पिता के द्वारा they come through you but not from you. फ्रॉम आपका है ही नहीं है, आपका अधिकार ही नहीं बनता उसमें. प्यार करने का अधिकार है. अगर आप पत्नी से प्यार कर सकते हैं, प्रकृति से प्यार कर सकते हैं, तो बच्चे से भी प्यार कर सकते हैं. लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है. अकेले क्यों नहीं जिया जाता है? आपसे भी पूछता हूं, मनुष्य शादी क्यों करता है? ऐसे घूर के ना देखें. नालायक को मेरे सामने खड़ा करके कहती सर नाक पे दम कर रखा. सुनता कहाँ गया जी जन्नत. और once upon a time he was the eye of your, the spark. अभी इतना जल्दी चेंज हो गया कि सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उठता नहीं. इससे एक समझ में आता है हमारी जो डिपेंडेंसी और आधार ऑफ हैप्पीनेस है वो बहुत ही शेकी है, वो करेक्ट नहीं है. आधार ही बच्चे हैं. अब वो छोटू मम्मी को सुख दे एग्जाम
उल्टा होना चाहिए। माँ ज्यादा मैच्योर है, माँ को ज्यादा समझ है, माँ ने ज्यादा जीवन बिताया। वो छोटू, लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द बेबी फील्स। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज बुरा मत मानिएगा, हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए, अच्छा कर रहे, फीडबैक तो अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी से भी इवैल्यूएशन कर लीजिए जी, क्या हालत हो रहा है। दैट रिफ्लेक्शन, वो प्रश्न। मैं बस एक लास्ट चीज बताता हूं बच्चों के बारे में। एक बार एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा सभी इसके बीच में, अंकल गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। मैंने कहा तो क्या? बोला अंकल डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। टमाटर के बच्चे को क्या कहते हैं? कोई छोटू जवाब दे रहा है। कैन आई टेल यू व्हाई दैट लिटिल वन इज आस्किंग क्वेश्चन? स्कूल में, प्राइमरी स्कूल की टीचर ने हर बड़े का छोटे का नाम बताया। काऊ, बछड़ा, कैट, किटन, डॉग, पपी। आई मीन इज सो क्लियर। वो घर में भी बड़ा टमाटर, छोटा टमाटर, तो फिर इसका भी नाम होना चाहिए। लुक एट द वे द बेबी इज लर्निंग। सो हम उसकी वो नेचुरल स्टाइल ऑफ लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं।